जोहार जोहार गाते को मिट्टी ना वीडियो रे पेसनम को के सगुन दाराम यार गाते को पेसनम को के पे बड़ा गया मालती मुर्मू तो जत्तो के पे चिनो गया चेदा से निया कोटा दिन सोशल मीडिया रे आडिगान भाइरल ओकना गाते को नि मालती मुर्मू चितार आडिगान आरोप को लगाओ या आडिगान हर यार गाते को किछुकन यूट्यूबर मेना को मालती मुर्मू और मालती मुर्मू जहां माने आडिगान कथा चेता किन उकुई ओंका को मेन होचया तो वीडियो टा एतब कना मुचे दबिन जलता बन पे किछुकन यूट्यूबर चेद को मेना का देला जपा बन मुचे रे देला ना वीडियो एतब कना मुचे दबिन जल पे ना वीडियो टा ओला कदाय आप लुतु होय केउ टाका पाठाबेन ना পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে টাকা যাচ্ছে কয়েক কোটিও হতে পারে কয়েক লক্ষ যে মানুষটা এত এনজিও এর সহযোগিতা মুহূর্তে মধ্যে অস্বীকার করতে পারে সে অনেক কিছু করতে পারে সান্তাড়তে হয়তো যাহাই বিহার ইয়া যে উড়িষ্যা করনা পে ঝাড়খণ্ড করনা পে যাহাই को बापे बड़ाय बांग्ला उनको दिन लाई पे कना जे अतिरिक्त दाया काते टाका आलोपे पाठावा ओना टाका दो जुदी पाठा लेखान पर्सनल बांका मुर्मू अकाउंट रे चला आडी आडी टाका हुयु ताया कोटी कोटी टाका हुई दाड़े ताया जहाय मानुस तो माने जहाय हर दो एनजीओ रे ना साहाय्य काते रहो ओ सिक्यार गाय उनी दो सालामा गे ओ सिक्यार दाड़या ओय कोनडे ओला कदा फेसबुक यारे ये कते आड़ा कदा ओय जे मालती मुर्मू दिसो हर तला रे नुना एरे कथा लाई किदा जे इन दो नुकु गिदरा पढ़ा लगी ओकुई हो टाका बांग पे मनचना फ्री ते ओड़ा हो फ्री ते चेक के माने ये गबा ताले तेहेन ओडे तो पर्सनल कुछ गिदरा ड्रेस को हो कदा ओना ड्रेस रे लोगो मेना कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर ना ओना तो का चला अच्छा जहां उनको बोर्ड को बना लेदा ओना बोर्ड तुम चुकू कते हाले मीडियम प्रचार चेक को আর নোটে তো বাংকা মুরমুই নোতে 2017 খনে চালা আগু কদা আমি যাওয়া হ্যাঁ আনি তো ধাবি হতো ওনা উনি অ্যাকাউন্ট রে চাঁদো তো টাকা কই মাইকা নিয়া আর মেন্দা যে অকই বাক সহযোগিতা আইদা আর মেন্দা ওড়া হাতুড়ার হর নোয়া ওড়া को बनाओ कदा इन बिना चो कदे আর ওনে যে আম নুকু 16 পয়সা 18 जोहार की सलाम जेलिया पढ़ा को तिजा में नवा वीडियो सलाम का के सुंदरम कर कना गादी को मालती मुर्मू दिखते नहा जा अब सोशल मीडिया रे पोस्ट को नेले कना ओना को पोस्ट पेन करते अब को संतार को जहां को मेना का जो थोड़ा की मने जीवी एडी की रस्को कान तो तबे नुका के आरो सोशल मीडिया किछु कान पोस्ट जहां को कराओ का किछु दिकु को सिकु ओना को नेल करते इना हो मन एडी के खराब कना पालन आपे को मन हो एडी के खराब कना ए आर जहाईटा बोया नुई दिलखान बोया जहां वीडियो को रुलिया अपना बना अगुले उनिया मन अड़ी की बड़ी সম্পূর্ণ মিথ্যে ইনফরমেশন। এই স্কুলটি সহ এখানকার একটি স্কুলের দায়িত্ব আমাদের এনজিও অ্যাফিলিয়েটস ফাউন্ডেশন 1 বছর আগে গ্রহণ করেছেন। বাচ্চাদের পড়াশোনা, মিড ডে মিল এবং শিক্ষকদের স্যালারি, রাঁধুনির স্যালারি, মেয়েদের স্যানিটারি প্যাড সবকিছু প্রতি মাসে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। যে বাচ্চারা ড্রেসটি পরে আছে তাতে আমাদের এনজিও এর লোগো দেওয়া আছে। আপনাদেরকে আবেদন, এটা একটি ভুল ইনফরমেশন। যিনি ইনফরমেশন দিয়েছেন সেটি সম্পূর্ণভাবেই ভুল। শোভন মুখার্জি লাইভে এসে বলছে মালতী মুর্মু সকল কিছুই মিথ্যে। সুজন দাস বলছে মিথ্যে খবর, এটি একটি এনজিও দ্বারা পরিচালিত। কামদেব মাহাতো বলছেন এই বিষয়টি পুরোপুরি মিথ্যে, এখান থেকে ভিডিও বানিয়ে অনেক টাকা যাতে মুনাফা করা যায়, এটা একটা কোচিং সেন্টার, বিভিন্ন রকম এরকম কথা বলছেন। এই পোস্টে একজন কমেন্ট করেছেন, তিনি বলেছেন আদিবাসীরা নাকি সকলে বোকা, তাদেরকে এরকম ভিডিও বানালেই তারা বিশ্বাস করবে বলে এরকম ভিডিও বানানো হয়েছে। तो दोसर वीडियो एगुगा पार्ट 2 वीडियो एगुगा नुआ पार्ट 2 वीडियो रे चेक को मेने कना सानामा एना तेना नुआ वीडियो को नेला এখন সময় नुकिन बाना हर दाराते आडी मारांग मास्टर माइंड लेका किन खेलावा कदा आमा भाली मा बाम कमिया साउथ हर हबाम कमी चुकुआ हम तो समाज लगी मिटे कलंक को कना ती समाज ओकय हरे रकावे तबुना डेवलपे कान तबुना ओंगनी हर दा बदनामी सना तो चिकदम कुरमुटु कदा चिकदम साहस कदा चेम हुदिस का नाम दो चेम गुनन कना दिसम हर बोका मने के कुआ दिसम हर उल्टा वाला ले को कना दिसम हर उल्टा वाला बुझा को कना मालती मुर्मू री भाइरल कनाय ओना तो चे ओंडे गिदार पढ़ाओ एट कोआय उनी रेन जावाते तो हुई कना बंको मुर्मू नुकिन बाना हर दाराते आडी मारांग मास्टर माइंड लेका किन खेलावा कदा এই যে আপনারা কিছু মানুষ যারা মালতী মুর্মুকে নিয়ে তার যে প্রতিবাদটা যেটাকে আপনারা দাবি দেওয়ার চেষ্টা করছেন তার জন্য আবার এখানে আসা একটু আপনাকে চেষ্টা করব নোয়া ভিডিওর पे बड़ा दरिया से पे बुझो दरिया से बोले अबुरेन समाज गो जहां दो मालती मुर्मू चेतन रे जहां एलिगेशन लगा कना जहां आरोप लगा कना जहां उनको दोषी दी कना सेबुन मेताय कना जे बोले उनी दो फ्रॉड गया उनी दो चिटिंग बाज गया नोका आडी आइमा गान हर अबुन गुननो कना से मेता हबुन मेता वाय गया तबे नोआ एकदम गलत कना भाई कारण चेदा तीन नोआ वीडियो पे क्लियर करवा से पे बुझो उतरा जे अबुरेन समाज गो और बाबा एक काती गलत दुकिन बांग कना
स्पष्ट भावे नोडे प्रमाण सेलेट आपे पे बुझाव दरिया नेल दरिया पे और बड़ाई दरिया पे जे सरीगी नुकिन दो अड़ी सच्चाई हर कना किन अड़ी धार्मिक हर कना किन जहां किन कमीदा अड़ी सोटिक किन कमीदा अड़ी भाली किन कमीदा समाज लगिते है गतकु तो ओना तिन मेंदा मुची हरि नेल तमन वीडियो किन बना हर दाराते आडी मारांग मास्टर माइंड लेका किन खेलाव कदा अरे मास्टर माइंड दो उनकिन दो बांकिन खेलावदा मास्टर माइंड दो आमेम खेलावदा आम सुधरो में और बांका नोंकालांग फटामिया आम सोशल मीडिया खय की मान तेरोआ এখন সময় লালমাটির দেশে পা রেখেছিলেন সেই সময় পুরুলিয়ার পিছিয়ে পড়া গ্রামের ছবি মালতীকে ভাবিয়েছিল আর সেই ভাবনা থেকেই দুস্থ ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কথা মাথায় আসে এই গ্রামীণ বধুর। মালতীবালা বিদ্যালয় ছাড়াও এই স্কুলের আরো একটা নাম আছে, মারাংবুরু জাহির আয়ো ইতুন আশারা। প্রতিদিন সকাল 11:30 থেকে দুপুর 1:30 অবধি চলে মালতীর স্কুল। 11:30 থেকে দুপুর 1:30 অবধি চলে মালতী দেবীর স্কুল, কিন্তু এটা আদৌ চলে না, সকালবেলা স্কুলটা চলে। আসলে কি বলেন তো, মানে আমরা যদি বাড়িতে বসে ফেসবুকে কিছু ছবি দেখে আমরা যদি সেটাকে বিশ্বাস করি এবং সেটা বিশ্বাস করে আমরা যদি সেটাকে নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়ে দিই তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ভুল। ওই জন্য সেই জায়গায় আসতে হয় বা ভালো করে জানতে হয়। এত বড় একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যার 4 মিলিয়নের উপরে ফলোয়ার, সে যদি এভাবে ভুলভাল তথ্য মানুষকে প্রচার করে তাহলে আমাদের তো বদনাম হবেই। তারপরে দেখায় বর্তমানে এই স্কুলে প্রায় 45 জন পড়ুয়া পড়ে। এটাও ভুল, কারণ বেশি পড়ে। মালতীর এই স্কুলের জন্য মেলেনি কোনো সরকারি সাহায্য। মালতী দেবীর স্কুলের জন্য মেলেনি কোনো সরকারি সাহায্য, মানে এখানে এত বড় একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হয়ে তিনি সরকারের সম্বন্ধেও বলে দিচ্ছে। আমরা বাড়িতে বসে বা আমরা বিদেশে বসে অনেক কিছু লিখে দিতে পারি, কিন্তু ফিল্ডে এসে সামনাসামনি এসে মালতী মুর্মু হওয়া এতটা সোজা নয়। তোমরা যারা এই মানুষটাকে নিয়ে মিথ্যে অপপ্রচার করছো, আমি আপনাদেরকে টাকা দিয়ে দেবো, বই খাতা দিয়ে দেবো, স্কুল দিয়ে দেবো, আপনারা প্রতিদিন আসতে পারবেন একটা জায়গাতে। মালতী মুর্মুকে নিয়ে সরকারি কোনো আধিকারিক, সরকারি কোনো মানুষ বিরোধিতা করেন। ওনাদের স্কুলে কেন এই বাচ্চাগুলো পড়তে আসে তার 3টে কারণ আমি বলে দিচ্ছি। প্রথমত হচ্ছে ওনার ভালোবাসা এবং এখানের যে মানে গ্রামের মধ্যেই যে উনি একজন মানুষ, গ্রামের মানুষ সবাই চিনে, ওই কারণ। আরেকটা কারণ হচ্ছে যে 3টে আমাদের পড়ানো হয়, ইংরেজি, বাংলা, আর সব থেকে ভালোভাবে যেটা উনি পড়ান সেটা হচ্ছে আদিবাসী ভাষা, যেটা হয়তো পাশে যে স্কুল আছে সেই স্কুলে পড়ায় না। তার আদিবাসী বাচ্চারা বা এখানকার যারা সম্প্রদায়ের মানুষ তারা কি চাইবে যে আমাদের আদিবাসী বাচ্চারা আদিবাসী ভাষাটা একটু শিখুক, সেই অনুযায়ী ওনার কাছে পড়ায়। যে ফাউন্ডেশন আছে এরা তো বিভিন্ন কোম্পানি থেকে ধরুন টাকা দান পায়, তারপরে না এই সংগঠনগুলো চালাবে, এই সংস্থাগুলো চালাবে, এই গ্রামে গ্রামে বাচ্চাদের সাহায্য করতে পারবে। তো সেই সব যারা দান দেয় তারা প্রশ্ন করছে যে আমরা তোমাদের এই দান দিলাম, তাহলে তোমরা কি করলে? আচ্ছা, তোমরা এখানে পড়াশোনা করো তো? কে পড়ায় তোমাদের? আচ্ছা, এই দিদিমণি, তাই তো? আচ্ছা, তোমরা স্কুল প্রতিদিন আসবে? আমাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বাচ্চাগুলো ডেভেলপ হোক আর স্কুলটা যেন বন্ধ না হয়ে যায়। স্যার বলছি স্কুলটা যেন চলে, স্কুলটা যেন চলে, ঠিক এটাই তো আমাদের প্রয়োজন, আমাদের উদ্দেশ্য স্কুলটা চালানো। गाते को वीडियो पे नेल के मेनकान असल सारी कथा चेत कना आपे कमेंट दराय तापे आरा आपे जनाब पे ठीक है। नोडे गाते पे नेल के अकोय यूट्यूबर कथा हो बांग मिदु कना मी हड़ मिदले आर मी हड़ एटा एले आर की अकोय माने यूट्यूबर कथा हो बांग मिदु कना ठीक है। इन नोडे इन हो जहाना बइन ले दाड़े कना चेदा से इन इन ओना लिए इन बइन बुझो दाड़े कना इन हते इन जहाना बइन ले। तो यार गाते को आपे वीडियो जदि कुछ रस को बुझे चैनल सब्सक्राइब पे आर आपे कमेंट माध्यम ते पे जनाया मातबे जोहार। ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ नेक्स्ट वीडियो तो